Shalom dihita salutna ka manginang, selamat hari Minggu, las roha buhita bajupang muse di Minggu sadarion, marhite berita nauli hatani debata, nenang si patul hason nami di tonga-tongata di parminggota sadarion. Pai maso tabuka hatani debata jalata jalwa ka manginang, jumulu mahita martangiang mangarada diri dadopan itu hatta martangiang mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramo tiaka ate-ate doho pikiran muna di bagasa nasi rohani Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Akadamang dinang naghinahulongan ni Yesus Kristus, sadarion nung masuk hita di pataro Tuhata, ima tuminggu na parjolo di bulan na papato tanggal 3 April 2022, ima na tongon di minggu judika nomor 8 luluhon ahu ale debata. Hatan itu hatta nagabe jamita di parminggota sadarion di paradedo sia buku surat ni Apostel Paulus tuhuria Filipi di bidu na patuluhon ayat na paopaton bagian B sahatu ayat 14. Asa tabuka mabibelta kamanginang asarap hita majaha jalarap hita marsalion hatan itu hatta sadarion. Songono didok hatan itu hatta tu hita. Ai molo diri pudeba adong si pangasahononna di pardagingon dalam mau manian tarsunat dari pawaluho doau nasia bangso Israel marga Benjamin halak Heber tubuni halak Heber halak Parise mangihuto patiki garang dorohaku mangalele huriai so hasurahan di hati goran nasia patik alai nau parutungan hia diau harugia doi hujujur ala ni Kristusi saluhut na dotahe huetong harugian tumibakon hamuliaon ni panadaon di Kristus Yesus tuhaki ala ibana huseako saluh nei jala orbuk doi huetong asa huomo Kristus asa di bagasa libana au didapot unang marhati gora siapatik tung sian hapor seaon di Kristus do i mahati goran nasia debata nama rojaha di hapor siaon asa hutada ibana dohot haguguun ni haheheon nai rodi hasasaur tuaka hapor suhonna di nagabe sapangalahu ahu dohot ibana di hama matenai anggiat sahat au tu haheheon nasian akan amate apala naung sanga hutakup i manang naung gabe sudenggan alai hueahido anggia tartakup ahui songon naung tinaku ni Kristus Yesus Yahu alia kadongan dang hurajumi diriku naung sun hutakupi odo tahe huhalupahon nadipudiku hueahi akan nadijolo dopa padangido hupuspus dopa upa hamonangan nasia pajuon ni debatas yang gijang di bagasan Kristus Yesusi ima sahak na aka manginang mulia tema di Tuhata berita nauli berita nama arga di patol has debata di tonga-tonga ni parsora mingguta sadarion jalahatan di debata nong ta jaloon naing pahusor-husorot taon di bagasan panorangion ni tema nama dok marlojong dopa pajo ni debata sia benogijang berlari menuju panggilan surgawi. Akadamang dinang naghinahulongan ni Yesus Kristus marhite panulu ni tema ni jamitata sadarion marlujong dopa pajuon ni debata siya benogijang neng berengot ta akamangnang herapiga-piga jolo sautik pamuhay lahu mangukap rohata majalo turpukon songon sihol ni rohani debata naneng patol hasonna tuhita di bagasa perminggota saderion. Na perjulu amanginang naneng berengot tasian temaon manang pesia turpukon manang gorni mingguta judika saderion. Na perjulu di pabotoho debatado tuhita saderion marhite turpukon pabua nama cetorop halak ditikyon tarlalap holan ala di nama mekirhon ngulu pardagingonna nasopola be mangalehon rohana laho mamikiri nguluni partodionna on rildo fakta dona taberengona manginang torop halak nuaing di tonga-tonga tadi humaliakta na holam mamikirhon ngulu pardagingonon
Sementara si Paulus mardok molo adong halak di dok ibana naking di sonak kaamanginang marhiti turpuk taon ya diri pudeba adong si pangasahonon na di perdagingon dalam mau manian. Artinya manginang, mari kita belajar hari ini lewat kebenaran ini. Molo pe sedong halak nasai manggulut akang ngulu perdagingon alai hamagoad dui molos jupang di bana ngulu partodion. Na dua kon. Di paingok debatado hita sedero marhiti turpukon asa tapai baru nia panai liota manatap dopak debata ai di parade debatado di hita aka sihirimon las di roha asai mata tuju jala tapareahe unang besai na ditanon nalau salpu nalau magoon alai tapa ibaruma panelitai manatap dopak debata aidong do di parade debata di hita sihirimon las di roha imata tuju akka manginang mana padua kon napatuluho si berengota siapa dohan panorang ini turpukon unang hita terlalap unang hita margira sotu dia asa unang tertading hita jala asa unang unang gabi tabahin gabi marisuang pakokop ni Tuhan di nguluta. Mari kita jangan terlalap, jangan kita terlena dengan situasi. Unak terlalap tapar haseang tiki unak somargira sotu dia unang gabi tertading hita jala tabahin marisuak pakokop ni Kristus di hita. Hiraom mahuida amanginang nariko berengot tadi bagasa perminggota sederion. Di gobar hodo tu hita marhite panorong ini turpukon ia perdalanan ni halak Kristen pardunguluan ni hak Kristen taon tudos do itu paraduan parlojongon parlombaan lari idok guarna kamanginang ima natrop halak parsidoho di paraduan ni kita sedang diibaratkan seperti berlomba lari banyak orang yang ikut dalam perlombaan itu totu tujuan ni sasa halak maradu marlojong ima asabui ibanan yang satu ujung jala monang. Sudah hitan yang monang do di paraduan perlu jogun dinguluta namar hapor siau ni akka manginang. Alai asabui hita maka monako paradua perlu jogun ni hapor siau tai. Adong do paling tidak tulu manginang prinsip ni perlu jogun asabui monang. Ahame na perjulu pemenang ni perlu jogun ni manang pemenang sebuah perlombaan selalu ditentukan di garis finish. Di ujung nado tarida isena monang di perlujung ini. Jadi mari kita fokus bahwa kita belum selesai. Kita masih tak berlomba, kita masih tak berlari. Merlujung dope kita unang dak sahak dope tu tujuan perpudi di ujungna. Jadi pemenang selalu ada di garis finish. Nah kedua kon alani sahalak nabui ya ditotuhon gabe pemenang di sada perlujungon ima sahalak na paling parjolo sahatu garis parpudi ya orang yang paling pertama sampai di garis finish. Pemenang ditentukan di garis finish benar akan bisa banyak orang bisa sampai di garis finish. Tetapi pemenang sejati itu adalah orang yang paling pertama sampai di garis finish. Halak na parjolo mangujak kopakna di garis perpudi ni perlu jongoni ido na didok monang akka manginang. Ini perenungan bagi kita pada pagi hari ini. Alana tema ni jambita tom marlujung tupajon ni debata sian banua gijang ati akka manginang. Na patuluhon sasahalak na boy fokus lahu marlujung satu garis finish nahing ikonnya boy ibana mangaraja diri. Asa unang setarela ibana manaili tu siya manak tu habirang ay molosongonidon non dang fokus ibana bodo ibana talu jala tinggal. Jadi mari kita belajar akka manginang. Iko boy do hita mangaraja diri molo naing hita monang di perlujungon ni unang tarlalap unang say taliar rohata manaili tu siamun manaili tu habirang do akalan asing dope asa fokus hita marlujung tu tujuan akhir ni perlujungot teh herasongoni maamanginang. Jadi to tu sudah hita akka parsidoho di pada dua perlujungon ni pasti do akka amanginang makirim asabu hita monang di si asabu hita gebi juarana. Alai songon nani dok ni hata ni debata Murtajaha di Matius 22 14 ladona tarjowi nina alai oti dona tarpilit. Memang walaupun banyak orang yang ikut dalam perlombaan lari molotup petorop halak nabui parsidoh di perlujungon ya pada dua perlujungon ni alenggo nagabe pemenang tartotuhod doi paling ma dua manang tulu halak paling gudang ono pahlak harapan 1, 2 dan 3 juaranya.
Ima akka amanginang. Silenya ka penghargaan. Bui mendapatkan akka penghargaan. Ala bui satu garis pinis. Alan iya ka amanginang. Di perdalanan ni haporseot tapi. Tahirim do hita. Asabu hitan yan marhamonangan. Di perdalanan ni haporseot na tabulus. Na sedang taparaduhon nuang di perlojungun ni haporseot. Tau na ka amanginang. Saliling hita di hasiangan ototu. Pakirimon si songonon, oddo na piniyok ni Apostol Paulus, ubahen na di pasahat suratot tuhuria Pilipia kamanginang, natongon na sida mga do piragam aka pangajarion haliluon, nabuhi mabahen fokus na sida di perlujungoni gabe pilit, ati. Na pinatupan niya ka panurang pergagap, dohot aka guru-guru palsu, nasay berusaha mangaramuni pangatusyon na sida taringo tu haporseon na pulin di Jesus. On berbahaya sekali. Sehingga Apostol Paulus akan menginang berusaha do patotahon songo dia do aturan-aturan na marhaporseon di Jesus. Songo dia do aka cara-cara si tonota asatutu hitamonang di paraluan ni haporseon te. Ido na pinaingonnya. Jadi si Paulus do nasida asauna ngolo ni an nasida tarela tu haliluan manang songo dia perumangna. Naboy mga balak ka nasida maju di para duo parlujongon ni haporsa nasida nang tinutuhon ni debata tu nasida di bagasan Jesus Kristus akamangina. Ima asaboy nasida tok-tok fokus jalaboy nasida marhamonangan ditikina di para dua perlujongon ni haporseon nasidei. Odo pergumulat terbesar na pinatolhas ni Apostol Paulus tuhuria Filipi ditiki yakamang. Alani marhite panorangion ni turpukta di bagasatikion. Di pabotohon hata ni debatado tuhita. Sadarion akamanginang marhite parminggo taon. Ima taringo tu naboy akka pangabat turagam niya kapangabat naboy mangabati hamajon ni para dua perlujongon ni haporseota. Jala akka pangabaton marharoadon bui sa dirita nang sa luar alinggodang do sa dirita na jujut hurang tapar rohahon. Jadi nang berengot tarison ala paju perlu jongod do na nang berengot tarison tapi reng maju akam akka dia do huroha na sering manang na jujut mabait tarabat para do perlu jongod tai uban nagabe jujut dang buitol hasita marhamonangan. Mari kita belajar akamangin. Adong tulunan nang dohon nami tu kita. Na parjulo na jujur mabaik kita terabat di para dua perlujungin na parjulu ima panatapan ningulu na hurang tikos. Ini orientasi hidup yang salah akamanginang. Mari kita belajar. Didok si Paulus do ya tu huria Filipi. Hu halupahon na dipudiku, hu eahi akana di jolokku. Ya, dopa padang hidup tuju. Ada sebuah orientasi hidup yang benar. Jadi selama ini jujur kita berorientasi hidup salah, panatapan ningulu na salah. Ya, marhite pado hanon boto otta adong fakta na ukapota kamanginang. Ya, seorang bijak berkata begini, terhambatnya pencapaian sebuah tujuan hidup yang benar dalam kehidupan kita, umumnya itu dikarenakan kegemaran kita menikmati masa lalu di masa sekarang. Sehingga kita sulit menerima fakta hidup yang sebenarnya yang sedang kita hadapi di masa kini. Saya maranganangan, ya terlena, marnostalgia, mulu najulu songonodo puku, mulu najulu bapakku songonodo, aleboha hadiriom wakamanginang. Ini fokus hidup yang salah, manang panatapan ningulu na salah do si songonon. Dang mar panatap tubuh di naporsia, mar panatap tujulu do, jala ikotikos do panatapani bahenota. Unang sayholan nahira na bernostalgia hita namar Tuhani. Ini penting bagi kita. Di bahinya sabu hita asabu hita monang di paraduan ni haporseo tak kamanginang naing manyan ikorade hita jala olo hita mengubah panatapan ni parngulota nasala nasalilingon. Imana sehola manatap tupudi mamereng aka pengalaman-pengalaman masa lalu aladang bui mengonjar hita gabi maju di masa sekarang. Ini orientasi hidup yang salah. Ima mangalupahon didok si Paulus. Aka masa lalu naung tatu dalhon jala pati koso panatapan ningolu tatu jolo. Takas do di pajodo si Paulus manang ise ibana di masa laluna. Gudang si pujio di ngoluna. Gudang aka si bangga honotot di bagasan ngoluna. Ale ahamadidok.
dung ditada Kristusi orbuk sa bingdo sa luhunay panatapanna dipatikos akka amanginang tertuju kepada Kristus. Itu na perjul. Na padua kon tujuan ningolu na hurang fokus. O sering membuat gebelari tujuan ni perlujongon ni hapor seotiakam. Tujuan hidup yang tidak fokus. Di patorang apostol Paulus do musema dok songonon. Ia tujuan ni perngulon na songo siuto Kristus ima mortajah di 10 di dokibana songonon. Asa hutada ibana dohot hagugoon ni haheonai rodi hasa saur na tuaka hapur suhona di nagebisa pangalah hudotibana di hamamatenai. Luar biasa. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dengan segala kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi satu dalam penderitaannya, supaya aku juga satu dalam kebangkitannya. Akadamang dinang nahinahulongan ni Yesus Kristus. Buasa songoni belgani pos ni rohani apostol Paulus marhato poto padohanon. Ya, karena dia memiliki sebuah tujuan hidup yang fokus. Kristus dohangu dua diau la bahamatian. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa dia bukan hidup bagi dirinya. Dang na mangulu di bagasan naube, ale mangulu di bagasan Kristusi. Adong tujuan ningulu natikos. Kristus do Kristus akka manginang. Maka na didok dison. Gabe ya taruli upa hamonangan na siapa joni debatasi benogijang di bagasan Yesus. Molo nunga tertuju fokus hita tu bagasa Kristus nama jauh hita. Ibana do nama nugu hita tu hamonangani. Ibana do nama nugu hita tu hanguluan rapdot ibana di labung nasuhut. Nama noktong di bagasan ibana. Ima fokus akamangin. Dan apalah dipikiri si Paulus songo dia masa laluna. Na mungkin menggiurkan, menyenangkan, memberi keuntungan. Alai dina fokus ibana tu Kristus. Di parhatopok do. Dung dapo tahu Kristusi. Gabe rapat dosa luhut. Gabe orbuk sa bingdo hiwetong. Ido ibana kam. Alani mari kita belajar mahita kamanginang. Yang macari kok do HP tujuan ni parngulun na fokuson pareya hiota. Alani naeng rikot hita amanginang pai beruhon pangatusiota taringo tu fokus ni nguluon na kamanginang. Jala sabu hita fokus naeng radinang hita mabolokon ya membuang saluhut aka nebui mengabat gabi penghalang dilakata laho maju ya maparyahi tujuan ningoluta siganu pare ido na didok dia pitu do walu satu si akamangina. Kita perlu fokus, arahkan matamu ke depan, pandang Kristus yang telah memanggil kita kepada panggilan keselamatan kita. Nang majohi tatu pajon haluau ni merlojong mahita madapoton ibana ay radido tangan nalahu mengurupi hita radido ibana nalahu paheheho kita manukol nguluta mangangkat hita patupahod di hita haluau do hangulua saliling-liling na imana padua honak kamang asabu hita fokus mari taparohahom ma asa unang gabi sala tujuan ninguluta napatuluhon pikiran asopit o pejo-jo dong gay pangabat diaka pada dua perlu jongota pikiran yang sempit akamang boido honota pikiran do uno ni sudi ati akamanginang pakilal ata hadiriota pangatusiota dipikiran do pangatusioni di padiri ido akamanginang maka narido kita akan selalu seperti apa yang kita pikirkan saya ikut songona ta pikir imahitanian akadamang dinang nahinahulongan di baheni molo luas do pikirata molo terbuka do pikirata molo tikos do pikirata la songonido nang pangatusyot tape nang songonido nang parlakat tape gebi tikos gebi terbuka ma jala gebi luas dak sopi biatong akaamanginang. Ini penting bagi kita molo naing do kita marlujung tu parlujongon hapor siaon na mapakorhon hamonanga dingoluta tau bajo pola pikir tanah sopitih aka amanginang. Jadi kita perlu belajar. Jadi hari ini mari kita belajar supaya kita memahami bahwa betapa penting hidup bersama dengan Tuhan ini fokus ati aka amanginang. Jadi adong dosa da si hapor na salilingon tertutupi bana ditoru ni tampurung ni kelapa. Jadi sartiki ala ni guguni angin terbuka ma tampurung ni kelapaon bebas may ibana to. Dung di bareng ibana portibi na bidangi tersonggok may ibana. Alai adong nagebe masalah di gulun. Nang boy bebana habang.
Holan na mga kataka sabing may bana. Di sa datiki akamang yang pajupang may bana dongan na si hapor na asing. Di beringi bana dongan noon tibungan na daw habang napatibo di sukuma. Ay buhasa gabi asingaw siya kopuang. Buhado cara na beko gabi hu habang sunguni tibo jala daw. Roma dongan no didong. Ay di dia do hora puak sa lilingong mangunu. Ay molo si hapor doho pasti dubuhi ho songonon nin nama. Akadamang din ang sadar masih haporon na memang nasa lilong na tartutup do ibana di pasopit tempurung ni kalapay ibana sa lilingon gabi dang boy mengembangkan potensi dirina dang boy be ibana gabi dirina songon si hapor na asing na boy manebung tibo jaladao na boy habang denggan alay alan tarhurung do ibana sa lilingon di pasopi mapikirana di pasopi madirina sehingga dang boy be ibana berkembang hera songon ido hulalak kama molodang hita boy maju di perdalanan ni hapor selta di perlu para dua perlu jongon hapor seltaon asabu hita hatop mangalaka pikiran asopit ikon ubaut tadoy asabu hita marhamonangan nang ikon taubannya pola pikir tanah sopiti di pamahaman si Paulus molonunga boy di patubay bana patik hobar tua kapatik ni si Musa makanya dok panidangyo taring tu patik ba dangadong nasala di bana parise di bana nya halak heber do ibana tu halak heber halak namang itu patik situ tu ibana akamangina garang dorohana mangalil huriay dok dang hasurahan hati hobar tu hati gorani patiki artinya si ulah hasitongan do ibana alay dung dibering ibana Kristus nama kakam sudi hasitongan nani rahut ni patiki tarsonggo may ibana sopi na hepe pikiraku na selilingon ay mulu si ulah patik pola do ibana gaya mangalilay pamatang ni Kristusi dang mungkin akamanginang alani ido ubay na gaya bididok dibuka mapikiran si Paulus lama mereng Kristus do nagabi tujuan ninguluna dadabe hasitonga na mangulahon akasilo patik ibana ningulunon alanya kadamang din ang nahinahulongan ni Jesus Kristus tahu ba mapola pikir tanah sopit ya kamanginang jojo do hita terhurung alani pamikirot tanah sopit tabuka pikirate asa luas asa balga asa berengot tanah bidang do hape holong ni debata huwa sodot asiroh debata naboy manupak mamasu-masu nguluta dak sopit amanginang asirohay belgedo jela bidang boy parsauli honota ido na tabereng di sonak kamang alani i marhite panurangi turpukta sedarion diukap debata mahita saluk nakam rohata pikirata pakilalaata pangatusyota asala boy hita di paradi sedarion diakka para dua perlu jongoni sahatu nama kamonakod di ujungna jalamar perbuih hunak kapasu-pasu lasti roha ditikina ima didok panggilan surga ipajawon siya bano gijang nang tinutuhon ni debata di ganup hita di bagasa Kristus Jesus alani di pasu-pasu Tuhan mahita jala songo panipulia kamanginan di guari do mingguta sedario minggu judika say luluhon awali debata padohanom maca argado o dihita kamanginang ya di patol hason naktu hita sedarion asa atusata na suadong boy si pangasahonot ta manangahape na adong ditanon manangahape na adong didirita termasuk manaking manang nagabi habonaran ni patik manang nagabi akka dia manaboy banggahonot ta di portibion dang adong naboy banggahonot ta molo so di bagasa Kristus ita na marukil luhita na mago luhita ido bay nagabi didog luluhom maahwali debata mari kita minta Tuhan untuk menolong kita ya. Kita akan belajar pada saat ini bohado asabu itu guhunun ni debata hita. Sian aka pangatusion na sopiti. Sian aka situasi ninggul na mauli. Anggia tarparsaulio kita asin rohani debata. Ay moloso di bagasa Kristus hita marsaulio saluhut akan atahatay naking. Tudos orbuk sa bingdui di jodopan di debata. Dang maripola, dang marlapatan, dang boy manugu hita. Tuhaluaon. Dot hamonangan di bagasa Kristus. Holan asin rohani Tuhan doa kamanginang. Mari kita belajar hari ini. Di bayani tarjodoh hita, tupajoni debatasya benugit jangi, asa taleannya rohat tamar lojong, maparyahi hatok tongon ni saluhut, na tau hanguluan na siya debata, unang hita lalap, unang hita margira soturia, unang marleba-leba, tares pembadigan, tahalaputi, mataguluk ma, marsaulihon asirohan itu hani naung dipapatar tu ita marhite pajon nay tu pajon haluaon tu pajon hamonangan tu pajon hangulua saling-liling na di bagasa Kristus atong akamanginang tapatikos mapanatapan ninguluta mari kita berorientasi benar
Asabu hita lebih fokus mana Tuhon, tujuan di perngulut tadi bagasa Tuhani. Unang selalap bihita mamering tu portibion, manaili do pasiamu do habirang, alai asa tertuju masih malulok tahun, manatap do Pak Kristus, naung maju hita Tuhan luau kanguluni. Asabu ilam terbukanya pikirata, manatap, manaili do Pak tujuan padang si tujuan ini suna kamanginang. Halupahon na dipudiku huayak kana juluku. Dopa padang idu hupus-pus. Om mananaing tiopot tadi bagasati ko na kaamanginang. Ima pa juni debata siya banogijang. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Akadamang din ang nahinahulongan ni Jesus Kristus. Tuhan manamang ngaramot ihita sa luna. Marhite panorangyon na hupatorak kami secara sederhana. Diturupuk jamitata minggu sadarion mergugu mahita di rupi Tuhan lahu mangulaon hatan nakamangina artina nuaing marlujong mahita saluna marhita ka para dua parlujongon naktunya tuhon di bata duga pita anggia buhita parjulu sahat makabonak kon parlujong ni rodi jungna jala mulubui hitanya parjulu sahat tu ujung ni para no parlujong otai jala na pastilah buhita mangaraja dirita asabuhi talam fokus atiak kamanginang. Ima dohonon nami tuh hita, margugu mahamu hita selalu di pas-pas Tuhan, selamat hari Minggu, judika madita kaminang, martangiak kita. Ali di bata amanamina marhabangsa di bano, gijang moliate ma Tuhan di sobah rohanami tujulum, alani asiroham nama masu-masu parsora Minggu nami sedarion, jala taruli hatam hamina gabi jamita, turpuk nagabi bohali partodion nami. Pasu-pasu huriam nama jalo, asa huboto hami, makalaputi, parlujongon haporsiaon ng tinutuhom mutuh ganup hami. Urupi na gali pargugui, na putus asa leo pakrimon, na marukil apuli Tuhan, na bubaborat leo di nasida kahasonangan, na dibagasa parsahiton, homa na mga leo kamamalu mali Tuhan, na dibagasan akka pargumulal laho mga luli karejo patupa parkarejo na dinggan, na makasih oleh karokap di pasu-pasu Tuhan, na makasih oleh akka parena konope di pasu-pasu Tuhan parbueni bortian nasida. Akan aku naik parsikola di parbisuhi, songoni maka keluarga-keluarga pe Tuhan dipulihkan, maka hidup keluarganya karus dihuriam sedarion, akan namarlasi rohala namar ulang tahun, gohilas di roha nasida, songoni maka na dibagasan arsak si taonon, dot akalan asing, na mangihot ngulu nasida bahkan alanya kahuaso haulumu do akahuaso di portibion, marite gori Yesus Kristus Tuhan nami, dinatinengon nasida, hatam dohot tangiangon, margugu manasida urupamu jalamonang di bagasa Yesus meliate madiho. Amin. Akadamang din ang nahinahulongan meliate ma di hari ni rohmu manangihod jamita minggu sadarion jala Panginoon nami tetap mahamu semangat margugu di pasu-pasuan jala go lasi roha marpakirimo tu Tuhan yak kamangina. Molo tu ngado ngaka arsak nang akasi pikiran ni rohmu nariko sitangya konoton hubungi hamu hami di nomor telepon dong di HP munai radi do hami mangrupi hamu di tangiang. Jala urupi hamu hami akan menginang laho mengembako pelayanan marhita naolo hamu laho mabagihon menserenunganon jamitau tu torop halak asa torop nyan halak akan menginang mabigi jala taruli pasu-pasu ni Tuhan ima pangidoan nami jala ya dukung hamu hami baik kamu komentar na dinggan di YouTube link YouTube ya akan menginang akan aso mengulah dope ya picitamu tombol like nei dot subscribe nanti akan menginang. Asalam semangat kami patu pahono tu akatiki-tiki dengro. Alani selamat hari Minggu judi kamari hita saluk nak kamangina. Sampai jumpa mahita di akal kesempatan asing molotung asirhoni debata mangaleu detia kapartik yadi. Horas mahita di pasu-pasu Tuhan. Shalom.